धन्यवाद। समस्ते समस्त छात्र छात्री माने आगे आमर आराध्य देवता जयगान करवा समस्त श्रद्धा सहित कहतु जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सिद्धा बलदेव जी, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय, सुभद्रा माता की, बलमल बिहारी की, सुदर्शन महादेव की, गौ माता की, पिता माता की, गुरुदेव की। जाओ आज हूँ गोटे शुभ दिन, भल दिन। आज जो केन्द्रापड़ा जिलार स्वेच्छासेवी भाई माने समस्ते आसी मु आज बहुत खुशी एवं आनंदित सेमानकर पाद आज ए कलिंग माटी पड़ा मुझे बहुत भावनीय जिते तापी बाबू मो सागर कथा सत कथा आपण मैंने समस्ते आसी मंच में बसी आप फिलिंग्स बुझीपारे ए समाज को जदि किए टेकी रखी समाज रे जदि दुख दुखी दरिद्र पाखे किए पहुँचुची प्रकृति जदि कहार लुह जदि किए पोछुची ये केन्द्रापड़ा माटीर ये स्वेच्छासेवी अनुष्ठान प्रत्येक सदस्य यही सभा मु प्रथमे अभिनंदन जनइबी सम्मान जनइबी मोर अंतरभर प्रणाम जनइबी भुवनेश्वर आसीथिबा दुई जन ओडिशार सुनामधन्य स्वेच्छासेवी जी कि आज मुख्य अतिथि रूपे आम पाइचे ताकू मोर अंतरभर प्रणाम जनाऊँगी एवं केन्द्रापड़ा जिलार समस्त स्वेच्छासेवी भाई और भौणी मान मोर प्रथम अभिनंदन जनाऊँगी। आपण मैंने मत ये सम्मानित कले संबर्धित कले किंतु प्रकृत मो उद्देश्य आज डाकिकी कहते समस्ते आसबे सेना क्या पाखे समय नहीं आगे जी आप खाली भेटिकी आसबे मु कहली ना आम स्कूल को सब अतिथि आसुँच मंत्री एमएलए ठूँ आरंभ कर विशिष्ट व्यक्ति केत माने कलेक्टर का प्रोग्राम होती सकल आसने प्रेरणा पाँच प्रकृत आज मोर प्रकृत इच्छा थिला स्वेच्छासेवी मानक आम पाने देखते स्वेच्छासेवी सेविका जो मैंने रही मोर प्रथम लक्ष्य विद्यालय किए के आईएएस हो किए के ओएस हो सारा भारत वर्ष में आईएएस ओएस भर्ती अच्छा साइंटिस्ट भर्ती अच्छा कि से आईएएस भितर केते जन स्वेच्छासेवी अच्छा मत से तालिका देले किंतु निज परिवार को पछरे पकई निजर व्यक्तिगत काम को पछरे पकई आज छुट्टी नहीं आमको उत्साहित करने तेणु पिला मोर अनुरोध आज ये जो मिलनर उत्सव आयोजन कर देखु बुझु मन भर भर्ती हो प्रकृत स्वेच्छासेवी कौन स्वेच्छासेवी अर्थ कौन एमानकर समाज प्रति प्रकृत अवदान कौन बन्या बात्या मरुड़ी हो कार घर पड़ जाऊ केतटे प्रशासन जाकि पछरे पहुँचब तार दायित्व लिभे देकी आसब आउ कि स्वेच्छासेवी भी अच्छा केवल राजनैतिक विभिन्न उद्देश्य हासिल करने से कौन टे केमी खबर कागज आज न्यूजटा बाहर कि आज बंधु मैंने आसी बहुत खुशी अनुभव कली जे आमको सी उत्साहित कले जे उत्साहित करने प्रकृत से नुह पिले मैंने तुम्हें से चिन्ह से जान समस्ते जदि निज समस्त रोजगार करते आज मंच में ठिया केन्द्रापड़ा जिला को जिते जन आसी स्वेच्छासेवी समस्ते दी पैसा रोजगार कर रोजगार सहित आउ गोटे जिन जोड़ी आम समाज किसी अवदान समाज किसी करवा अरे आज इतिहास पृष्ठ जदि क्या किए मन रखी किए केत आईएएस पाई किए केते भल रोजगार करते किए केते पैसा रखते दुनिया मन रखनी मन रखी क्या जार समाज प्रति बलिदान थिला क्या मन रखिंट ना गोपबंधु को मन रखिंट कहीं कहले निज पुओ निज स्त्री निज परिवार को पछरे पकई
ଉତ୍କଳମଣି କଣ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହଉଥିଲା ଚୂଡ଼ା ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ନେଇ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦଉଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କରନ୍ତି ବା ବା ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପବାଦ। ଭଲ କାମ କରି ଯାଉଥିବେ, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଥିବେ, ଏଇ ଭାରି ଆସିଲେ ତ ଆଉ କଣ ଦୁନିଆରେ କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିକି ଯୋଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହିରେ ପଢିଛେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗଲେ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଳ ସେ ସମୟରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରିଲା, ଚାରିଆଡେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ କଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଚୂଡ଼ା ବାଣ୍ଟିଆ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଚୂଡ଼ାକୁ ସବୁ ଜାଗା ତା ଛୁଆକୁ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତା ପେଟ ଖରାପ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେ ସିନା ଚୂଡ଼ା ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା, ସବୁ ଯାକ ଅଖାକୁ ବିକିକି ସବୁ ପଇସା ସେ ରଖିଥିଲା। ଇଏ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁ କେତେ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହିଥିଲେ ବିଲି ଆଜି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳ ମଣି। ସେମିତି ସୁଭାଷ ବୋଷ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇ ଜାପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଆଜି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ନାଁ, ସେ ହେଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସେହି ସାରା ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେତେ ଜଣ ରହିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଏଇମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ବା ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଖୁସି ଆମ ଗହଣରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଆଉ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଏ କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି। ଏ ସମୟରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଏ ସମୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ରଖିଛେ 1:15 ଭିତରେ ଆମ ବକ୍ତବ୍ୟ ସରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମତେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ମୋ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଛୁଆ, ଦୟାକରି ଟିକେ ତାକୁ ସେ ଆମର ଆଶିଷ ଆଉ ଦେବାଶିଷକୁ ଟିକେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଜୋରଦାର ତାଳି କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶିଷ ଦେବାଶିଷ ପାଖରେ ଯାଇକି ଯଦି ପ୍ରଥମ କୋଉ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଇ ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଛରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏତେ ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଆଶିଷ ଆଉ ଦେବାଶିଷ ଆଉ 2 ମିଠା ଖାଇଲେ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଭାତ ସରିଯିବନି। ତେଣୁ 2 ଜଣକୁ ଆଣି ଆମେ ଆଜି ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଛେ। ଏଇ ଖବର ପାଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆଜି ଖୁସି ହେଇକି ମାଟିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିছে।